سبق نمبر 4 واحد جمع اخ اخوان اسم اسماء باب ابواب بصر ابصار بیت ابیات ثمر اسمار جد اجداد جرم اجرام جسم اجسام جنس اجناس حالت احوال حر احرار حبیب احباب حکم احکام خبر اخبار خلت اخلاق خلق اخلاق دور ادوار دین ادیان ذکر اذکار ذہن اذہان رب ارباب رحم ارحام رکن ارکان روح ارواح زوج ازواج سبب اسباب سبق اسباق سر اسرار سلف اسلاف سند اسناد شجر اشجار شخص اشخاص شریر اشرار شریف اشراف شعر اشعار شغل اشغال شکل اشکال شے اشیاء صاحب اصحاب صنف اصناف صنم اصنام ضد ازداد ضلع اضلاع طرف اطراف طفل اطفال طور اطوار عدد اعداد عمل اعمال اون آوان غرض اغراض غلط اغلاط غیر اغیار فرد افراد فضل افضال فعل افعال فکر افکار فلک افلاک فوج افواج فہم افہام قدم اقدام کرن اقران قسط اقساط قسم اقسام قول اقوال قوم اقوام لحن الحان لطف الطاف لفظ الفاظ لقب القاب مال اموال مثل امثال مرض امراض ملک املاک ملک املاک موج امواج نفس انفاس نور انوار نو انواع نہر انہار ورد اوراد ورق اوراق وزن اوزان وصف اوصاف وضع اوضاع وطن اوطان وقت اوقات وقف اوقاف ولد اولاد وہم اوہام یوم ایام